प्रणाम नमस्ते हेलो bonjour सलाम वड़कम आप सभी में विराजमान उस परमात्मा स्वरूप को मैं प्रणाम करती हूँ. Je salue votre âme qui est la représentation du divin en nous tous. Alors aujourd'hui, je suis en train de nettoyer les cristaux. Comme vous savez, c'est la pleine lune. Il y a aussi l'éclipse lunaire qui sera vraiment pas très visible à Paris. Donc l'éclipse qui va commencer à 19h30 à Paris et la lune qui va se lever à 20h21. Donc voilà, on ne va pas être vraiment dans la phase de l'éclipse lunaire, mais ailleurs dans le monde, en Inde, à l'île Maurice, Haujata Nisande, l'éclipse Bate, l'éclipse partielle. तो आज कौन सी विशेष हम सकब बोले और विशेष जैसे जाना था कि पितृपक्ष आवा था. Donc les 15 jours à venir, aujourd'hui c'est la pleine lune, ce sera la gratitude aux ancêtres qu'on appelle le pitripaksh, le mahalay. En ce moment, en fait, ce qu'on fait, हम लोग अपने पितृ का तर्पण करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं. Et il faut comprendre que pareil comme on a des antécédents médicaux, on a des antécédents énergétiques. Donc l'énergie de nos ancêtres est là, dans notre ADN par rapport à la couleur de notre peau, taille de notre nez, l'alignement de notre mâchoire. Donc tout ça joue un rôle connecté avec notre ADN. जो हमनी के पितृ के साथ जुड़ल रहेला. Et à partir de ce soir commence voilà, le 15 jours de Pitripaksh. On dit souvent qu'il ne faut pas sortir le soir, il faut être conscient de ce qu'on mange, il faut méditer un petit peu parce que l'énergie est telle que qu'on a l'énergie de nos ancêtres. Il y a un détox qui est en train de se faire. Et après ce 15 jours, avec la prochaine nouvelle lune, ce sera la fête de vénération de Shakti pendant 9 jours. तो वही खातिर हमने के चाहेला ज्यादा ध्यान देवे के कौन ची पर खाते हैं सा कौन ची नहीं खाते हैं सा. और पितृ के तर्पण करे खातिर तो बहुत आसान है. काला तिल लिया, दूध लिया और तनिकुन उमें जल में डाल दिया और डायरेक्शन दक्षिण यानी कि sud की ओर आपके चाहेला तर्पण करके. Donc pour la vénération des ancêtres, pour qu'on éprouve de la gratitude et aussi on se déconnecte avec toute la de se dire que maintenant c'est moi qui prends ma vie en main, hein, parce qu'on a aussi des fardeaux, des traumas qui sont là par rapport à nos ancêtres, pas uniquement des bénédictions. Donc on est là pour déconnecter aussi de tout ça, de aider à faire un détox énergétique. Et tout ça se fait avec notre intention positive, avec notre façon de penser, avec nos affirmations. Tajun kuch bhi bolba chahela अपन आवाज में बोले कि. Donc tout ce que vous allez dire pendant ce vénération, ce gratitude à vos ancêtres, आप विशेष अपने आवाज बुलंद करके बोलिए, अच्छी तरह से उच्चारण करके बोलिए, donc avec la bonne prononciation, avec la bonne intonation, mais surtout avec le cœur, hein, ce qu'il y a dans votre cœur. Il y a aussi des pujas qu'on fait, donc des pindadan, tout ça, pour éprouver de la gratitude, kritagnata hamnike, pour nos ancêtres. Donc au moins il y a 3 générations qui sont connectées dans notre quotidien, cette connexion énergétique avec nos ancêtres. Il y a beaucoup de personnes qui me posent la question aussi, donc on a nos parents qui sont là, donc est-ce qu'il faut aussi penser à eux ou c'est que pour les morts? Alors quand vos parents sont là, quand on fait des pujas, des prières dans la culture indienne, on dit Matri Pitri Acharya Chana Kamalebhyo Namaha. On vénère nos parents, nos gourous, hein, nos guides spirituels. Bien évidemment, il y a des bons parents, il y a des mauvais parents. Donc pour dire qu'on est connecté, on ne peut pas se dire qu'on n'est pas connecté. Donc les parents qui sont négatifs, qui s'occupent pas de leurs enfants, voilà, là, on se dit de couper le cordon, comme on dit, cette cordon fardeau énergétique avec des tels parents, mais avec des parents qui ont été des parents nourricières, qui sont occupés de nous. Donc on va les remercier, on va éprouver de la gratitude et essayer de faire des choses pour eux tant qu'ils sont là, hein, de prendre soin de nos parents qui sont là. C'est pas quand un jour ils sont pas là, ils sont morts, qu'on va prendre de leurs nouvelles, on va penser à eux, on va s'occuper d'eux, on va les appeler, on va penser à eux, on va dire ah là je pense à mes ancêtres, je pense à mes parents. Non.
Alors aujourd'hui aussi, comme tout à l'heure, j'étais en train de vous montrer, donc ça, ben, c'est pour mettre sur les yeux, hein, l'aventurine. आँखों के लिए बहुत अच्छा है. Et aussi, voilà, moi je suis en train de nettoyer toutes mes pierres. देखिए, ये आँखों पे डालने के लिए, that is to channelize the chakra. और यहाँ पे जो मेरे हाथ में मैं डालती हूँ, and these we use as the Reiki master to channelize the chakra. And these are the sacred geometry, जैसे कि आप देख रहे हैं, अलग अलग. Donc c'est des géométries sacrées. Et en même temps, voilà, toutes les pierres qu'on utilise dans notre quotidien. Je suis en train aussi de nettoyer les autres que j'ai mis dans les plantes dans la maison, जो मैंने घर पे डाला है पौधों में, ताकि वो एनर्जी ला सकें. जैसे आप देख रहे हैं, शायद इस पत्थर में ना देयर वाज अ फॉसाइल, तो किस प्रकार से अलग अलग पत्थर है. वन अमंग माय फेवरेट इज दिस वन, देखिए. मिका फिशिट वेयर. सो आप इसको प्लांट में डाल सकते हैं. Donc la pleine lune, ou nouvelle lune, c'est aussi l'occasion, quand il y a l'éclipse, de purifier sa maison, de purifier toutes les choses qu'on utilise en même temps, साथ में. और जो precious stones हम use करते हैं as jewelry and all that, और to meditate with the Shri Yantra. तो इसके साथ आप meditation कर सकते हैं. एंड अगर आपके पास है, एंड ऑल्सो व्हेन यू आर रिलैक्सिंग, ये आप अपने आँखों पे डाल के रिलैक्स कर सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ, ताकि हम अपने जीवन को और भी सुखमय और प्रसिद्ध समृद्ध बना सकें. Donc pour ramener de la prospérité dans notre quotidien. Donc pour ce पितृपक्ष, आप सभी को शुभकामनाएं. अपने पितृ को याद कीजिए, अपनी कृतज्ञता की भावना अपार आप व्यक्त कीजिए. Éprouvez de la gratitude à vos ancêtres et à vos aînés qui sont là déjà, hein, au lieu d'attendre qu'ils ne sont pas là pour penser à eux. Donc n'oubliez pas de faire l'offrande avec le sésame noir, avec un peu de lait. On va tout mélanger dans un verre d'eau, et l'offrande se fait vers le sud, parce que par rapport à Vastu Shastra, l'architecture zen hindoue, les ancêtres, la direction des ancêtres, c'est le côté sud de la maison. La direction des divinités, des énergies positives qu'on va invoquer, ça reste du côté est et nord. So all the very best to you, पितृपक्ष की शुभकामनाएं. अगर आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पैसों की तंगी है, सो पितृदोष हो सकता है, पूजा कराइए. एंड फॉर कंसल्टेशंस यू हैव माय नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. pour l'île Maurice, c'est 500 roupies. Et pour ceux qui sont en Europe, pour cette année, c'est 25 € les consultations. तो आप मुझे निसंदेह कॉन्टैक्ट कीजिए. So all the very best to all of you. बहुत प्यार and take care. प्रणाम, नमस्ते, ओम शांति. शुभ पूर्णिमा भी. और एक्लिप्स पे ध्यान रखिए, अपने घर को साफ रखिए. और अगर दुर्वा है तो भगवान को आप ढक दीजिए. अपने भोजन आप पहले ही खा लीजिए, और भोजन को उस समय मत पकाइए. और जो मेरी गर्भवती बहनें हैं, pour tous ceux qui sont enceintes, ils sont enceintes, mes sœurs, donc marchez un petit peu et tout, mais ne cuisinez pas. Et prenez soin des gens qui sont malades, parce que dans ces moments-là, quand il y a une éclipse, donc moins d'oxygène dans l'atmosphère, énergétiquement, la pleine lune qu'on devait avoir, bon, l'énergie, elle va pas être pareille. Donc on appelle ça la lune du sang, blood moon. Be careful. Take care. Pranam, namaste. Love you.